बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9, तीसरा सबक। सा पेश तू, बा वाव पेश बू, रा दो ज़बर रन, सुबूरन, रा ज़बर र, सीन वाव पेश सू, लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन, शीन पेश शू, हा वाव पेश हू, दाल दो पेश दुन, शुहूदुन, क़ाफ पेश कू, आइन वाव पेश ऊ, दाल दो पेश दुन, क़ुऊदुन, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, हा दो पेश हुन, वुजूहुन, हमज़ा ज़बर अ, सा या ज़ेर सी, मीम दो ज़ेर मिन, असीमिन, हमज़ा ज़बर अ, लाम या ज़ेर ली, मीम दो ज़ेर मिन, अलीमिन, बा ज़बर ब, साद या ज़ेर सी, रा दो ज़बर रन, बसीरन, खा ज़बर ख, बा या ज़ेर बी, रा दो ज़बर रन, खबीरन, रा ज़बर र, हा या ज़ेर ही, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, रहीक़िन, शीन ज़बर श, हा या ज़ेर ही, दाल दो पेश दुन, शहीदुन, आइन ज़बर अ, ज़ाद या ज़ेर ज़ी, मीम दो ज़ेर मिन, अज़ीमिन, क़ाफ ज़बर क़, रा या ज़ेर री, रा बा दो ज़बर बन, क़रीबन, काफ ज़बर क, रा या ज़ेर री, मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन, मीम ज़बर म, जीम या ज़ेर जी, दाल दो पेश दुन, मजीदुन, मीम पेश मू, हा या ज़ेर ही, ता दो पेश तुन, मुहीतुन, नून ज़बर न, आइन या ज़ेर ई, मीम दो ज़ेर मिन, नईमिन, या ज़बर य, ता या ज़ेर ती, मीम दो ज़बर मन, यतीमन, या ज़बर य, सीन या ज़ेर सी,
را دو زبر رن یسیرا را واو را پیش رو واو یا زبر وی دال دو زبر دن رویدن قاف پیش قو را یا زبر ری شین دو زیر شن قریش عین یا زیر عی شین زبر شه تا دو زیر تن عیشة همزة لام زبر ال میم واو زبر مو همزة الٹا پیش او دال زبر د تا پیش تو الموءودة میم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو عین زبر ع تا دو پیش تن موضوعة ميم زبر ما واو ألف زبر و زايا زير زي نون پیش نو ها الٹا پیش ہو موازینه یا واو زبر یو میم زبر ما همزة زیر ای ذال دو زیر ذن یومئذ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तख्ती नंबर 9 मुकम्मल हो गई, जिसके 3 पार्ट हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।